अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म और सज़ा में मैं हूं काशिफ मुश्ताक। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे मीर रज़ा कत्ल केस के हवाले से कि इसकी तहकीकात कहां तक पहुंची है और पुलिस की जानिब से अब तक क्या क्या शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं। इस केस को इतना क्यों उलझाया गया, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी थी इस केस को मज़ीद आसान करने के लिए, या फिर अब तक पुलिस कौन सी CCTV फुटेज हासिल कर सकी है, इस बारे में जानेंगे इस प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहले आपको ये बताएं कि 28 और 29 की जो दरमियानी रात है, उस रात मीर रज़ा अली जो है वो गायब हुआ, लापता हुआ, और फिर 29 की जो सुबह है उसके बाद जो है वो जाके उसकी लाश मिली। ताहम इस हवाले से पुलिस की जानिब से तहकीकात शुरू कर दी गई, लेकिन पहले एक टीम बनी, फिर वो तफ्तीशी टीम जो है वो काम ना कर सकी, फिर उसके बाद एक दूसरी तफ्तीशी टीम जो है वो बनाई गई। ना सिर्फ तफ्तीशी टीम का मसला यहाँ सामने आया, बल्कि जो मेडिको लीगल बोर्ड था उसकी जानिब से भी काफ़ी ज़्यादा शिकायतें सामने आ गई, और ये शिकायतें करने वाले कोई और नहीं बल्कि अपने ही उस इदारे के जो पुलिस सर्जन हैं डॉक्टर सुमैया, उनकी जानिब से शिकायत की गई। और ये बताया गया कि जो पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई है उसमें जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ गई हैं, और उसमें ये बताया गया कि इस बात का खदशा है कि 14 ऐसे पॉइंट हैं जिन्हें जो है वो इग्नोर किया गया। उसके बाद ना सिर्फ मेडिकल बोर्ड दोबारा बनाया गया, इस हवाले से चीज़ों के बारे में बताया गया, बल्कि उस मेडिकल बोर्ड पे भी काफ़ी ज़्यादा एतराज़ हुए और फैमिली की जानिब से अदालत से रुजू किया गया। और रुजू करने के बाद ये कहा गया कि उन्होंने अपने बेटे की कब्र कुशाई करवानी है। इस हवाले से जो मेडिकल बोर्ड बनाया गया था दूसरा, उसमें काफ़ी ज़्यादा शक व शुबात पेश हुए, और एक और जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया। फिर उस नोटिफिकेशन के बाद भी काफ़ी ज़्यादा मामलात हुए, और मामलात होने के बाद एक बार कब्र कुशाई का मामला जो है वो रुका, लेकिन उसके बाद अगले रोज़ कब्र कुशाई की गई, और उसके बाद ऐसे सनसनीखेज इनकशाफात हुए जिससे जो है वो इस पूरा केस जो है वो बदल के रह गया। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश ये बताती थी कि ये मामला एक खुदकुशी का मामला लगता है, और इस हवाले से पुलिस तहकीकात जो है वो कर रही है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए इस केस का रुख जो है वो मुड़ता हुआ नज़र आया। उसमें जब दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसमें बहुत ज़्यादा इंकशाफात सामने आए। ये पता लग गया कि पुलिस सर्जन की जानिब से जो 14 नकाती एक पूरा लेटर लिखा गया था, जिसमें ये शक व शुबात ज़ाहिर किए गए थे कि पहली पोस्टमार्टम के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ें कन्फ्यूजन हैं, तो उसकी कन्फ्यूजन जो है वो दूसरी पोस्टमार्टम में दूर कर दी गई। फिर ये भी चीज़ देखी गई कि उसके बाद पुलिस में जो है वो एक हलचल मची, एक नई इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो बना दी गई। वो नई इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो किन अफसरान पर मुश्तमिल है और अब तक उनकी जानिब से क्या तहकीकात की गई हैं, प्रोग्राम में आगे चलते हैं और इस हवाले से बात करते हैं। बिल्कुल, इस वक्त हम उस नर्सरी में मौजूद हैं जिस नर्सरी का किरदार इस केस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चूँकि नर्सरी की इंतजामिया की जानिब से ही इस केस के हवाले से सबसे पहले जो है वो इतला दी गई थी कि यहाँ इस नर्सरी के करीब ही जो है वो डेड बॉडी पाई गई है। जो लोग हैं जिसने सबसे पहले इतला दी थी, पहले तो उनसे ये जानेंगे कि अब तक पुलिस ने काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, क्या इन्वेस्टिगेट किया आपसे? अफसरान आए थे, उन्होंने यही पूछा था कि आपने क्या देखा, किस वक्त देखा, तो आपने पहला काम क्या किया। हमने यही बताया कि हमने पहले 11:30 बजे डेड बॉडी देखी और उसके बाद 15 पे कॉल की है। उसके बाद मोबाइल आ गई, फिर एदी वाले आ गए, और इन्वेस्टिगेशन यही था कि वो पूछ रहे थे क्या आपको आवाज़ आई किसी किस्म की, कोई मशकूक बंदा नज़र आया। तो हमने यही कहा हमें कोई पता नहीं है, क्योंकि हम तो रात को सो जाते हैं 11, 11:30, 12 बजे तक बस। उसके बाद गनी हमें पता। देखिए, अब तो ये चीज़ कंफर्म हुई है कि उसके ऊपर तशद्दुद भी किया गया। यकीनी तौर पर अगर प्राइमरी स्पॉट यही है तो यहाँ सबसे पहले तशद्दुद किया गया तो शोर मचता, फिर उसके साथ साथ एक बुलेट भी लगी है, तो फायर होता तो भी आवाज़ आती। कोई शोर की आवाज़ आई, रात का अंधेरा है और इस सड़क के ऊपर कोई लोग होते नहीं, आपकी नर्सरी के बिल्कुल साथ ही जो सड़क मौजूद है जहाँ से ये डेड बॉडी मिली। नहीं, रात को गुजरती हैं गाड़ियाँ बाइक वाले ना, तो अब ये रास्ता चलना शुरू हो गया, पहले नहीं चलता था, ये साल से चल रहा है। तो रात को होती है ट्रैफिक हल्की फुल्की, कोई भी गुजर जाता है, हमें नहीं पता लगता इस चीज़ का। और कोई किस्म की ना आवाज़ आई उस दिन, ना कोई मशकूक बंदा देखा गया इधर। कोई शोर की आवाज़ भी, चूँकि तशद्दुद हुआ, हड्डियाँ टूटी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की सामने आ गई हैं, तो इस हवाले से किसी का कोई ऐसा जो है वो अमल दखल यहाँ से गुजरना कोई आपको मशकूक नहीं लगा? नहीं नहीं, ऐसे हमने कोई बंदा देखा नहीं, कोई गाड़ी रुकती नहीं देखी, तो नहीं ऐसे कोई मसला नहीं था। तो जिस रोज़ लापता हुआ मीर रज़ा, उस रोज़ भी आपने इसी स्पॉट पर पानी दिया था, उसके अगले रोज़ आपको कोई स्मेल भी नहीं आई आपको? नहीं, स्मेल नहीं आई, बस वो डेड बॉडी नज़र ही आई थी। हमने 28 को भी पानी दिया और 29 को ना, हमें तो 29 जुलाई को ही नज़र आई है डेड बॉडी उस जगह पे।
बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ये नर्सरी के इंतजामिया के लोग हैं और इनकी जानिब से ही सबसे पहले इतला दी गई। बहुत बड़ी ये नर्सरी मौजूद है, यहाँ से लोगों का गुजर भी होता है। इस हवाले से पुलिस हुकाम, तफ्तीशी हुकाम जो है वो मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश कर रहे हैं, जबकि इस जाए वक़ुआ की मेन स्पॉट पर कोई बहुत ज़्यादा कैमरे मौजूद नहीं हैं, जिसकी वजह से पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में मुश्किलात का सामना है। अब तक किन किन CCTV फुटेज को हासिल कर लिया गया है और उस पर क्या इन्वेस्टिगेशन की जा रही है वो भी जानते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और इस हवाले से आगे भी आपको बताते हैं। बिल्कुल इस वक्त हम उस स्पॉट पर मौजूद हैं जहां से मीर रज़ा अली की डेड बॉडी मिली और उसके बाद से पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी सबके सामने है। लेकिन पुलिस की जानिब से जो क्राइम सीन है इसको जो है वो कवर नहीं किया गया था, लेकिन अब कई रोज़ गुजर जाने के बाद इस पूरे क्राइम सीन को कवर कर दिया गया है। जो नई तहकीकाती टीम है उसकी जानिब से बार बार यहाँ दौरे भी किए जा रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन सरवर रज़ा से कहूँगा कि सबसे पहले आपको दिखाएं कि ये वो स्पॉट है जहाँ से मीर रज़ा अली की लाश मिली। यहाँ बहुत ज़्यादा गमले मौजूद थे, झाड़ियाँ मौजूद थीं और उसके बाद जब पुलिस की टीम यहाँ पहुँची तो तमाम तर चीज़ों को यहाँ से जो है वो रिमूव किया गया, लेकिन इस जगह को फिर भी कवर नहीं किया गया। उसके बाद जो तहकीकाती टीमें हैं उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि अब अहकामात ही जारी किए गए और उसके ये तमाम तर चीज़ों को जो है वो कवर कर लिया गया है। ताहम पुलिस हुकाम ये भी बताते हैं कि ना सिर्फ इस चीज़ को कवर किया गया बल्कि इसके अतराफ़ में जो आप ये पहाड़ी पर मस्जिद देख रहे हैं, इसके पीछे जो घर मौजूद हैं या जो भी और चीज़ें यहाँ मौजूद हैं उनके हवाले से भी जो है वो तफसीलात हासिल की जा रही हैं, शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। 8 रोज़ बाद यहीं से जो है वो होल मिला, लेकिन चूंकि वो पहले रोज़ नहीं मिला, दूसरे रोज़ नहीं मिला, जो इन्वेस्टिगेशन टीम यहाँ काम कर रही थी, ये भी पुलिस के लिए एक सवालिया निशान है कि इन्वेस्टिगेशन को इतनी ताख़ीर से क्यों शुरू किया गया। ना सिर्फ इन्वेस्टिगेशन को इतनी ताख़ीर से शुरू किया गया बल्कि पुलिस हुकाम ये बताते हैं कि उन्हें इब्तदाई तौर पर ये लगता था कि ये मामला जो है वो खुदकुशी है, लेकिन जो मेडिकल रिपोर्ट आई और उसके बाद फैमिली की जानिब से जो स्टैंड लिया गया उसके बाद ये चीज़ें सामने आई कि मामला कुछ और है। अब पुलिस भी इस मामले को कत्ल की दिफात के तहत देख रही है और ये बता रही है कि ना सिर्फ कत्ल किया गया है बल्कि बहुत ज़्यादा तशद्दुद भी किया गया है। इस हवाले से तहकीकात में आगे भी देखते हैं, प्रोग्राम में आगे चलते हैं और आपको बताते हैं। इस केस में एक मशकूक गेस्ट हाउस का बहुत ज़्यादा जिक्र है। उस गेस्ट हाउस के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि मुझे फॉलो करें सरवर रज़ा को कि वो बाकायदा तौर पर दिखाएं कि पुलिस की जानिब से अब इस गेस्ट हाउस को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। आप ये देख सकते हैं कि बाकायदा जो इसके ताले हैं उन पर सील की स्टैंप लगाकर सील कर दिया गया है। ना सिर्फ इसका एक ये दरवाज़ा है बल्कि इस गेस्ट हाउस को बाहर से मैं आपको पूरा दिखाना चाहूँगा और इस जानिब के भी मनाजिर आपको दिखाएंगे कि यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये गेस्ट हाउस का एक मरकज़ी दरवाज़ा ये भी है और इसे भी जो है वो मुकम्मल तौर पर यहाँ से सील कर दिया गया है। तफ्तीशी हुकाम ये बताते हैं कि गेस्ट हाउस की तमाम तर तफसीलात हासिल कर ली गई हैं। इन्वेस्टिगेशन में इस चीज़ को शामिल किया गया है, जबकि कुछ अफराद को हिरासत में भी लिया गया है। मजमूई तौर पर 21 अफराद हैं, जबकि सिर्फ इस गेस्ट हाउस के 6 अफराद को जो है वो अब तक हिरासत में लिया गया और शामिल तफ्तीश किया गया है। ना सिर्फ इस गेस्ट हाउस के बाहर के मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं, जबकि सील होने से पहले इस गेस्ट हाउस के अंदर भी हम गए थे और हमने क्या कुछ देखा है वो आपको दिखाते हैं और इसकी सराउंडिंग में क्या कुछ मौजूद है आइए वो देखते हैं। जी बिल्कुल, मीर रज़ा कत्ल केस में एक गेस्ट हाउस का बहुत ज़्यादा जिक्र है और इस वक्त हम उस गेस्ट हाउस के अंदर पहुंच चुके हैं। अंदर के मनाजिर भी आपको दिखाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या ऐसी वजह है कि फैमिली की जानिब से भी बार बार इस गेस्ट हाउस का जिक्र किया जा रहा है। आपको इसके मनाजिर भी दिखाएंगे। मेरे सीधे हाथ की जानिब मेरे कैमरामैन दिखाएंगे तो ये सीढ़ियाँ ऊपर की जानिब जा रहे हैं और ऊपर काफ़ी ज़्यादा रूम मौजूद हैं। क्या क्या चीज़ें हैं दिखाते हैं और इसकी गेस्ट हाउस की बैक साइड पर क्या चीज़ें मौजूद है ये भी आपको दिखाते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि मेरे साथ आएँ वो। बिल्कुल इस गेस्ट हाउस के एक पहले कमरे में हम पहुंच चुके हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आपको दिखाएं कि इस गेस्ट हाउस की पुलिस वेरिफिकेशन जो रेंटल होती है वो भी हमने देखी है। ताहम पुलिस की जानिब से भी इस गेस्ट हाउस को जो है वो मशकूक करार दिया गया है और अब पुलिस की नफरी भी यहाँ डिप्लॉयड कर दी गई है। हर कमरे में अटैच बाथ भी है, मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ फर्नीचर्स यहाँ पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि इस हॉल के अंदर भी 3 से 4 जो रूम हैं वो मौजूद हैं। जबकि मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि साइड पर दिखाया कि काफ़ी ज़्यादा खिड़की से जो झाड़ियाँ हैं वो नज़र आ रही हैं। अब जो फैमिली है, जो पुलिस हुकाम है, उनकी जानिब से इस गेस्ट हाउस को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया और ये दावा किया जा रहा है कि 6 अफराद को हिरासत में लिया गया, जबकि उनकी शनाख्त भी जाहिर कर दी गई है। मुख्तलिफ यहाँ कमरे मौजूद हैं, काफ़ी ज़्यादा मशकूक ये गेस्ट हाउस है और बहुत बड़ा गेस्ट हाउस है। बिल्कुल इस गेस्ट हाउस की छत पर इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं और छत के भी मनाजिर आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले सराउंडिंग के मनाजिर भी आपको दिखाऊं। मेरे कैमरामैन अगर सीधे हाथ की जानिब के मनाजिर दिखाएं तो काफ़ी ज़्यादा झाड़ियाँ मौजूद हैं और इन झाड़ियों के बिल्कुल पीछे की जानिब मुख्तलिफ टैंक्स मौजूद हैं और उन टैंक्स के बराबर में जो
स्पॉट है मेन जहां से मीर रज़ा अली की डेड बॉडी मिली थी, वो डेड बॉडी मौजूद है। जबकि मेरे उल्टे हाथ की जानिब ये पूरी मुकम्मल छत मौजूद है और इसके साथ एक स्कूल भी मौजूद है। पुलिस की जानिब से इस जो गेस्ट हाउस है इसको बंद कर दिया गया है, पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई है। इसकी पिछली साइड की जानिब भी जाते हैं और वहाँ के मनाजिर भी आपको दिखाते हैं। बिल्कुल इस वक्त हम गेस्ट हाउस के साइड वाले एरिया में मौजूद हैं और मेरे उल्टे हाथ की जानिब के जो मनाजिर हैं ये वो सीढ़ियाँ हैं जो इस गेस्ट हाउस से छत की जानिब जाती हैं। जबकि इस मशकूक गेस्ट हाउस के हवाले से मज़ीद भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स हमारे पास मौजूद हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा आगे की जानिब आएँ और ये बिल्कुल इसके साथ की दीवार है और इसके साथ झाड़ियाँ मौजूद हैं। फैमिली की जानिब से इस गेस्ट हाउस को बहुत ज़्यादा मशकूक करार दिया गया था। एक और पहलू आपको दिखाते हैं कि इसका बैक यार्ड का इलाका एरिया है, ये इसका बैक यार्ड का एरिया है और मुकम्मल तौर पर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ ग्रास मौजूद है। जबकि ये जो गेट है, मेरे कैमरामैन अगर बहुत ज़्यादा करीब जाकर आपको दिखाएं तो ये वो गेट है जहाँ से पिछली जानिब जो बड़े बड़े वाटर बोर्ड के टैंक बनाए गए हैं वाटर कॉरपोरेशन के, वो टैंक्स यहाँ मौजूद हैं और वहाँ पानी भी स्टोर किया जाता है। क्योंकि पीछे काफ़ी ज़्यादा झाड़ियाँ मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा ये ऐसा एरिया है और इससे जो वो स्पॉट है कमोपेश 500 मीटर भी दूर नहीं है जहाँ से मीर रज़ा अली की डेड बॉडी मिली। जबकि तहकीकाती टीमों की जानिब से मुख्तलिफ जावियों से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। बिल्कुल ये इसकी बैक साइड का इलाका है और बैक साइड का पूरा एरिया है। जबकि ये फ्रंट साइड का आप ये देख सकते हैं कि इसका जो पूरा गेस्ट हाउस है जिसमें बेशुमार रूम्स हैं और तमाम तर रूम्स के हवाले से आपको बताया है। और पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि अब इस गेस्ट हाउस को मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद कर दिया गया है और इसकी तमाम तर तफसीलात जो है वो हासिल की जा रही है। बिल्कुल मशकूक गेस्ट हाउस के फ्रंट साइड के आपको मनाजिर दिखाए, फिर यकीनी तौर पर आपने अंदर के मनाजिर भी देख लिए होंगे। अब हम इस वक्त मौजूद हैं इस गेस्ट हाउस की बैक साइड पे। यहाँ बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले गेस्ट हाउस के पिछली जानिब के मनाजिर थोड़े से आपको दिखाएं कि इसको पिछली जानिब से भी सील कर लिया गया है और इस मशकूक गेस्ट हाउस के हवाले से जो फैमिली है उसकी जानिब से बार बार निशानदेही की गई थी। ना सिर्फ ये गेस्ट हाउस अपनी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है और इस इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बल्कि साथ साथ इसकी इन्वेस्टिगेशन में कुछ सराउंडिंग की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हम थोड़ी आगे की जानिब चलते हैं और आपको आगे की जानिब के मनाजिर भी दिखाते हैं कि आप अब मेरे पीछे जो ये आपको झाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी, ये झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा सुनसान है और ये तमाम तर एरिया इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि ये मेन स्पॉट जहाँ से मीर रज़ा अली की लाश मिली वहाँ से चंद कदम दूर ही है। कमोपेश तफ्तीशी काम ये बताते हैं कि 500 मीटर की दूरी पर ये तमाम तरह चीज़ें वाक़े हैं और इस हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि इसको इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाया गया है। ना सिर्फ इस चीज़ को इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाया गया है बल्कि यहाँ बड़े बड़े पानी के टैंक्स जो ज़ेर ज़मीन हैं वो भी मौजूद हैं, उन्हें भी जो है इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाया जा रहा है और तफ्तीशी टीमों की जानिब से वहाँ भी जो है वो विज़िट किया जा रहा है। अब आपको सबसे पहले इस जानिब के मनाजिर भी दिखाते हैं कि ये भी स्पॉट से बहुत ज़्यादा करीब जगह है और यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा सुनसान है, झाड़ियाँ मौजूद हैं। इस यहाँ भी इन्वेस्टिगेशन टीम की जानिब से विज़िट किया गया है और विज़िट करने के बाद आगे बढ़ा गया है। यहाँ तक तो हमने देखा कि ये तमाम तर चीज़ें बैक साइड पर मौजूद हैं जो कि मशकूक गेस्ट हाउस है, लेकिन इससे थोड़ा सा आगे भी चलते हैं और आगे के मनाजिर भी आपको दिखाते हैं। बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन टीम की जानिब से इस स्पॉट को भी शामिल तफ्तीश किया गया है। बड़े बड़े टैंक जो है वो यहाँ बनाए गए हैं और वो इसलिए बनाए गए हैं कि गुलिस्तान जौर के जो मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं वहाँ के लिए पानी यहाँ स्टोर किया जाता है और स्टोर करने के बाद यहाँ से जो है वो पंपिंग के ज़रिए पानी सप्लाई किया जाता है। तो इब्तदाई तौर पर तफ्तीश में ये भी चीज़ देखी जा रही है कि कहीं यहाँ से जो है वो उस स्पॉट का लिंक तो नहीं है जिस स्पॉट से डेड बॉडी मिली है। यहाँ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है चूँकि बाकायदा तशद्दुद किया गया और शोर भी मचा होगा इस हवाले से, तो तशद्दुद को चेक करने के लिए इन टैंक्स को भी जो है चेक किया गया कि इन टैंक्स के अंदर तो अब तो पानी भरा हुआ है लेकिन अमूमन इस टैंक के अंदर पानी कम भी होता है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे टैंक भी मौजूद हैं कि जो बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं जहाँ बड़े बड़े वॉल लगे हुए हैं और वॉल को जो है वो पानी सप्लाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ एक खाली टैंक भी आपको दिखाना चाहेंगे जो कि इन्वेस्टिगेशन टीम की जानिब से इस टैंक में उतरा गया और तमाम तरह चीज़ें चेक की गई। चूँकि ये टैंक खाली है, आपको दिखाएं कि ये इसकी जाली है, यहाँ से सीढ़ियाँ नीचे उतरती हैं और अगर इस टैंक में आवाज़ लगाई जाए तो आवाज़ अंदर ही गूंजती है और बाहर नहीं आती है। चूँकि ये होलो टैंक है और इसके अंदर कोई चीज़ नहीं मौजूद है तो टीमों की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ भी आती है कि यहाँ भी जो है वो कुछ हो सकता है। तो इस हवाले से शामिल तफ्तीश इस टैंक को भी किया गया है। मुख्तलिफ स्पॉट्स हैं, मुख्तलिफ स्पॉट्स की हम बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों से हम इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं और प्रोग्राम में आगे भी चलते हैं और इस हवाले से मज़ीद आगे भी बात करते हैं।
मीर रजा कत्ल केस के हवाले से बात कर रहे हैं और इस केस के जो वकील हैं जिब्रान नासिर साहब वो हमारे साथ मौजूद हैं। काफ़ी ज़्यादा एफर्ट इनकी जानिब से भी की गई हैं और अब जो केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट सामने आ गई है, डीएनए रिपोर्ट सामने आ गई और दीगर शवाहिद जो हैं उसके तहत पुलिस की इन्वेस्टिगेशन मजीद जो है वो मजबूत होनी चाहिए, लेकिन कहाँ तक इन्वेस्टिगेशन पहुंची है वो भी जानेंगे। आप बताइएगा केस की अब अपडेट क्या है, क्या लगता है किस रुख की तरफ जा रहा है? सर, किस रुख की तरफ जा रहा है, कम से कम ये पता है कि डिस्ट्रैक्शंस ख़ानदान ने अपने एफर्ट के ज़रिए और अभाम अपनी ही एफर्ट के ज़रिए ख़त्म किए हैं। ये सवाल जो उठाया जा रहा था कि क्या ये सुसाइड है, ये ख़ानदान की एफर्ट की वजह से, कानूनी चाराजोई की वजह से इसका रिजल्ट निकला सामने कि मर्डर है। ऑफ कोर्स उसके अंदर जो हमने एप्लीकेशन दी उसमें हम एक्नॉलेज करते हैं, चाहे वो पुलिस सर्जन कराची हों, चाहे वो जुडिशल मैजिस्ट्रेट हों जिन्होंने ओरिजिनल ऑर्डर दिया था, या चाहे वो ये इंडस्ट्रियल लैब्स हों जहाँ से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, कि इन्होंने अपने कानूनी और पेशा वराना फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए ये मदद की। तो अब ये सवाल ख़त्म हो गया कि क्या ये सुसाइड है जी, जो पहले ही हो जाना चाहिए था। दूसरा ये भी सवाल कल तक कुछ लोग रेज़ कर रहे थे और मैं हैरान हूँ, कुछ रिटायर्ड पुलिस के आला अफसर भी ये बात रेज़ कर रहे थे और अवाम फैला रहे थे कि भाई क्या रज़ा ने अपना मर्डर स्टेज किया। इमेजिन करें ये कितना एक इमोशनली एग्जॉस्टिंग और ट्रबलिंग वालदैन के लिए इस तरह का एलिगेशन कि एक मजलूम बेटे को जो है आप खुद सफाक कातिल बना रहे थे। वो डीएनए रिपोर्ट ने उसका भी खुलासा कर दिया। तो अब सिमत तय हो गई है कि कत्ल है और आप लोगों को कातिल की तलाश है। ठीक है, अब ये पुलिस का काम है जी। अब जियो फेंसिंग हमें पता चला है कि आज हुई है शुरू। अब ऑफिशियली पता कर रहे हैं कि जी शायद तो स्मार्ट वॉच का मेमो बनाएंगे और उसको फिर प्रॉपर्ली खोलेंगे, एक्सेस करेंगे और बाकी जो टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस हैं उनको इस्तेमाल करेंगे, बिरोए कार लाएंगे। तो अब ये क्या होने वाला है, क्या होने जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन टीम आपको इससे बेहतर हमें आगाह कर सकती है। हम जो हैं वो पहरा दिए बैठे हैं कि हर एक चीज़ को बारीकी से देख रहे हैं, हर एक पहलू को देख रहे हैं। ना सिर्फ आम फहम में जो कहा जाता है ना कि जी इंसाफ मिल गया, कातिल पकड़ा गया, ये कातिल तक कैसे पहुंच रहे हैं, उसके पहुंचने में तमाम जो कानूनी जुज हैं वो पूरे कर रहे हैं, फॉर्मेलिटीज पूरे कर रहे हैं, जो कि पुलिस का काम है कातिल को पकड़ना, कल को उसको अदालत के अंदर कातिल साबित करना हमारी जिम्मेदारी बतौर वकला होगी। तो हमने ये भी देखना है दैट द एविडेंस इज कलेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड, कि कल वो एविडेंस में क्वेश्चनेबल ना हो। क्या ये पुलिस की सुस्ती थी? इतने रोज गुजर चुके हैं, अब तक इन्वेस्टिगेशन में वो खातिर का चीज सामने नहीं आई है, या इसके पीछे कोई और मामला है? पहले इस मामले को खुदकुशी का रंग दिया जा रहा था, इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा रही थी। जैसे ही फैमिली की जानिब से ये ऐलान किया गया कि अब हम कोर्ट की जानिब जा रहे हैं, तो इस हवाले से एक 8 रोज बाद जो है वो होल भी मिल जाता है। क्या समझते हैं किसी चीज को छुपाया जा रहा है इसमें? देखिए, अभी भी पूरी कोशिश की जा रही है कि सारा का सारा मलबा, और आज भी जो आईजी साहब का बयान था कि वो डॉक्टर उसामा के ऊपर डाल दिया जाए। मैं हैरान हूँ, उन पे तो हुई हैरान, चूंकि खैर वो तो अपने आप को बचाना चाह रहे हैं। बहुत सारे सीनियर सहाफ़ी दोस्तों से भी, चूंकि उनको इतनी बेसिक सी बुनियाद बात पता है कि पहली बात, डॉक्टर उसामा ने कहीं लिखा था अपनी पहली रिपोर्ट में कि सुसाइड है या मुझे सुसाइड लग रही है? सिर्फ इतना लगा था कि सामने से गोली लगी है। तो दुनिया में जिसको भी सामने से गोली लगती है छाती के ऊपर, सुसाइड केस होता है। क्या इस चीज को मान के आप सुसाइड डिक्लेयर करते हैं? बंदूक मिली थी क्या वहां पे डे 1? नहीं मिली थी। खोल मिला था वहां पे डे 1? नहीं मिला था। क्या चेहरा बाकी बॉडी से ज्यादा मस्कुदा था? बिल्कुल था। और क्या अंगूठों के निशान मिटे हुए थे? बिल्कुल मिटे हुए थे। तो क्या एक इलाके के एसएसपी इन्वेस्टिगेशन को या हमारी सीआईए एसआईयू इन्वेस्टिगेशन के लिए ये तमाम तर चीजें जो एमएलओ की रिपोर्ट से हटके थी, इनफ नहीं थी कान खड़े करने के लिए और होश करने के लिए कि ये तो कत्ल लग रहा है, ये तो कोई फ्रेम करके बॉडी फेंकी गई है और उसके बाद मरने के बाद उसकी बॉडी से निशान मिटाए गए हैं, या खुदकुशी करने वाला अपने आप को बिल्कुल ही सफा जीरो करके कि मेरा कोई रिकॉर्ड ना रहे फिर खुदकुशी कर रहा था। और अब उनकी इन्होंने लिखा था, जी मैं अपनी ओपिनियन रिजर्व कर रहा हूं, और ये जो केमिकल रिपोर्ट्स आपके हाथ में हैं, जिस पे आप बात कर रहे हैं कि शर्ट पे क्या आया क्या नहीं आया, ये तो डॉक्टर उसामा ने सील करके बर वक्त भेज दी थी और सील करके इन्वेस्टिगेशन टीम को दे दी थी। तो जब दी थी इन्वेस्टिगेशन को टीम करके डॉक्टर उसामा ने, तो इसलिए दी थी ना कि आज जाके लैब में जमा करा दें। वो 29 तारीख थी। इस पुरानी इन्वेस्टिगेशन टीम ने 6 तारीख को जाकर जमा कराया। जियो के ऊपर डॉक्टर सुमैया का इंटरव्यू चलने के बाद उसका जो फॉल बैक हुआ कि फाइनली ये सैंपल दे दो वरना ये जाया हो जाएंगे, तो क्या वो गोली सामने से लगी थी इसलिए आपने 8-9 दिन तक सैंपल जमा नहीं कराए थे? इसको मिसकम्युनिकेशन कह के आप डिफेंड कर रहे हैं अपने इनकॉम्पिटेंट तरीन और करप्ट तरीन अफसरान को। दिस इज नॉट मिसकम्युनिकेशन। हाँ, आप ये कह सकते हैं आईजी साहब दैट माय सीनियर ऑफिसर्स मिसगाइडेड मी एंड दिस इज वेरी अलार्मिंग एंड ट्रबलिंग, और मैं इंक्वायरी बिठा रहा हूं। मिसकम्युनिकेशन इस लेवल के ऊपर, इस सतह के ऊपर, वालदैन को तो पोस्टमार्टम पढ़ के भी मिसकम्युनिकेशन नहीं थी। आप जैसे सहाफियों को भी पहली पोस्टमार्टम पढ़ के मिसकम्युनिकेशन नहीं थी, जो कि बाकी शवाहिद बता रहे थे कि यह कत्ल है। हम कल भी हमने मुतालबा किया और अभी हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। खानदान शुक्रिया अदा करता है
حکومت وقت گھر چل کے آئی, ہوم منسٹر صاحب وزیر داخلہ آئے, اس وعدے کے ساتھ آئے کہ جی اب مزید آپ کو شکایت نہیں ہوگی, آپ جو چاہتے ہیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے. تو اتنے بڑے ایک بلنڈر کے بعد, اور اتنے بڑے بلکہ صرف بلنڈر نہیں, مس ہیپ اور مس ہینڈلنگ کے بعد, میرے خیال میں بہت قانونی جائز مطالبہ ہے, مناسب مطالبہ ہے والدین کا کہ ان اعلیٰ افسروں کے خلاف ڈپارٹمنٹل انکوائری کریں. اگر یہ نیگلیجنس تھی تو نیگلیجنس کی سزا دیں, اور اگر آپ کو ثبوت ملتا ہے کہ بددیانتی پہ مبنی تھا تو ان کو پھر شامل تفتیش کی ریکمنڈیشن دے دیں کیس کے اندر. ٹھیک ہے, جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے بھی باتیں سامنے آئیں, لیکن فیملی کی جانب سے بھی ریجیکٹ کیا گیا. کورٹ کی پروسیڈنگ اب کیا ہوگی آگے اس کیس کو, کیونکہ بہت زیادہ الجھایا گیا ہے, تو کیا یہ کورٹ کی پروسیڈنگ کے اندر بھی بہت زیادہ الجھا ہوا کیس نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے, عدالتیں اس کیس کے اندر اسکینڈلائز نہ ہوں اور انفلوئنس نہ ہوں اور بحث کا محور نہ بنے, اور پولیس کی کوتاہیاں عدالتوں کے سر نہ ڈالی جائیں. پولیس جب اپنا کام کر لے تو اس کو انڈیپینڈنٹلی نیوٹرل ہو کے آبجیکٹو ہو کے دیکھیں, ہمارے گریونسز ہیں تو اس پہ رول کریں, ایڈریس کریں. مگر اگر اس انویسٹیگیشن ٹیم کا بھی اپنا کام کرنے کے بعد کسی سیاسی اثر و رسوخ یا کسی اور وجہ سے یا دباؤ کی وجہ سے یا کوتاہی کی وجہ سے یا کرپشن کی وجہ سے کچھ سامنے نہیں آتا, ہم نے پہلی جو خط لکھا تھا چیف جسٹس صاحب کو کہ سر مناسب موقع آنے کے اوپر فیملی اپنا رائٹ ریزرو رکھتی ہے کہ ہم جوڈیشل انکوائری کی خود ڈیمانڈ کریں گے ضرورت پڑی تو. کیا سمجھتے ہیں, پہلے پولیس کی جانب سے اس معاملے کو بگاڑا گیا, ہم مسلسل اب بھی پولیس سے رابطے میں ہیں, پولیس کے اعلیٰ افسران سے رابطے میں, کوئی بھی کلیئر موقف اس حوالے سے سامنے نہیں آ رہا. کیا صرف یہ پولیس کی غلطی آپ کو لگتی ہے, یا گورنمنٹ کی طرف سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو بھی گائیڈ لائنس دی گئی تھی جو بار بار نوٹیفیکیشن نکل رہے تھے قبر کشائی کے حوالے سے, کیا ان لوگوں کے خلاف بھی کوئی کارروائی بنتی ہے اس پہ؟ سر میں نے کم دیکھا ہے سرکار کو پولیس کا بوجھ اٹھاتے ہوئے. پولیس تو اٹھاتی سرکار کا بوجھ ہے, پولیس تو ہے ہی سرکار کا بوجھ اٹھانے کے لیے. شاید سرکار کا ہی بوجھ اٹھا رہی ہے پولیس اس کیس میں ڈے ون سے, مجھے نہیں پتا, یا وہ لوگ جو سرکار کے قریب ہوں, ٹھیک ہے, مگر سرکار پولیس کا بوجھ کہاں اٹھاتی ہے, وہ اپنا بوجھ اٹھا لے بڑی بات ہے. تو اتنے جو مس ہینڈلنگ ہوئی ہے پولیس سے, اس کے بعد میں حیران ہوں, کیا کوئی بہت اچنبے کی بات ہوگی, کوئی بہت عجب بات ہوگی کہ کوئی ایس ایس پی سسپینڈ ہو گیا, یہاں بڑے بڑے افسروں کا تبادلہ ہوا ہے, ان کو او ایس ڈی کر دیا گیا, ان کو ایکٹیو ڈیوٹی سے ہٹا دیا گیا جب ان کے خلاف کوئی اسکینڈلز یا کچھ آئے. بٹ وہ جو پرانی انویسٹیگیشن ٹیم ہے ان کو جس طرح سے ابھی تک مس کمیونیکیشن کہہ کے یا مس گائیڈ کر دیا پہلے ایم ایل او نے, آئی جی لیول کا بندہ اس رپورٹ کو پڑھے, بتائے اس رپورٹ کو پڑھ کے, ایک آبجیکٹو بندہ, چھوڑ دیجیے میڈیا نے تشریح کیا کی, کوئی فرسٹ ایئر کا میڈیکل اسٹوڈنٹ بھی پڑھے گا تو بولے گا کہاں کہا ہے ڈاکٹر سامانے کی سوسائڈ ہے, بس یہ کہا کہ گولی سامنے سے لگی ہے بھائی, یہ اس کے علاوہ اور کیا چیز کہی ہے اس رپورٹ کے اندر اس نے. تو آپ صرف یہ جو کہ ویرانے میں باڈی ملی تھی اور وہ کیمرے میں نظر آیا تھا آخری بار, آپ نے کنکلوڈ کر دیا کہ یہ سوسائڈ ہے, اور وہ بھی جو کیمرے میں آخری بار نظر آیا اور واقعی میں کیا وہیں تک آخری بار نظر آیا, یہ بھی آپ نے نکال کے دیا. یعنی کہ پوری سٹوری, پوری سکرپٹ آپ نے بنا کے پھر پوری فلم لانچ کر دی کہ دیکھیں جو سوسائڈ ہے, کیس پکا کے بنا کے آپ نے دیا. اور کل والدین نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ جی مخصوص میڈیا کے ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے کام ہوا اور ہمیں تکلیف پہنچائی گئی. تو ہم اگین صحافیوں سے کہیں گے کہ خاندان بہت مشہور ہے میڈیا کا, جو رول انہوں نے پازیٹیو ادا کیا ہے, اور میں باقی صحافیوں سے بھی کہوں گا کہ ایک آپ کے لیے شاید یہ کل کی خبر ہوگی, میر حسین صاحب کے لیے اور مریم حسین صاحبہ کے لیے کل کائنات کا معاملہ ہے, ان کی کل کائنات چلی گئی ہے. انویسٹیگیشن ٹیم کے ساتھ آپ بھی اس کیس کو فالو کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. جو نئی انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی گزشتہ روز وہ اسپاٹ پہ گئی, کیا لگتا ہے پرائمری اسپاٹ وہی ہے جو انویسٹیگیشن افسران سے میری بات ہوئی, ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اب ہم سراؤنڈنگ کو بھی چیک کیا جا رہا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اگر واقعے کے 2 ہفتے بعد کسی اور اسپاٹ کو چیک کیا جائے گا تو یقینی طور پر وہاں چیزیں نہیں ملیں گی؟ سر چیزیں نہیں ملیں گی, اور ہو سکتا ہے چیزیں ایسی بھی ہمیں مل رہی ہوں جو اس کے واقعے کے بعد وہاں پہ لا کے پھینکی گئی ہوں, ڈالی گئی ہوں. بطور وکیل تو ہمارا یا فیملی کے بھی انویسٹیگیشن اسپاٹ پہ, چونکہ ہم تو آئی وٹنس نہیں ہے نا کہ ہم کھڑے ہو کے بتا رہے ہوں کہ جی یہاں کھڑا ہوا تھا میر رضا جب اس کو اٹھایا گیا اور مارا گیا. نہ میرا کام ہے وہاں جانے کا, نہ فیملی کا کام ہے وہاں پہ جانے کا. مگر چونکہ وہاں پولیس اپنا کام نہیں کر رہی تھی تو 12-13 دن سے فیملی وہاں پہ روز جا رہی تھی. اب فیملی جب وہاں پہ روز جا رہی ہے تو روز وہاں لوگوں سے ملاقات کر رہی ہے, مجھے فلانے نے یہ بتایا, مجھے فلانے نے وہ بتایا. اب کیونکہ ان تمام لوگوں کو اس طریقے سے فیملی کا کبھی بیان ہی نہیں لیا گیا تو پتہ ہی نہیں انویسٹیگیشن ٹیم کو کہ وہ کون لوگ ہیں جس نے آپ کو کیا بتایا اور آپ نے کھڑے ہو کے کیا آبزرو کیا. تو ایک اچھی بات تھی انویسٹیگیشن ٹیم کی کہ جی چونکہ آپ وہاں پہ اتنا گئے ہیں اور آپ کی ایک میموری کے اندر ایک چیز آئی ہے جاگ اس تھرو, کہ آپ اس دن جب پہنچے تو پہلی بار کہاں گئے, کس جگہ پہنچے, کس سے آپ نے بات کی, اس کا کیا ری ایکشن تھا, پھر یہاں سے چل کے آپ کہاں گئے, کس دکان والے نے آپ کو کیا گائیڈ کیا, کس محلے والے سے بات ہوئی, مسجد میں وہ کون لوگ تھے جنہوں نے آپ کو اپنی بات بتائی. ہم نے وہ چیز کی.
میں سیریسلی ان کے ساتھ تھا کہ 12 دن کے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کے بعد، اس بھروسے کو برباد کرنے کے بعد ایک نئی انویسٹیگیشن ٹیم ہے. میں فیملی کے لیگل انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے اور ساتھ ساتھ اس لیگل پروسیس کے اوپر ان کو بھروسہ بھی آیا اینڈ ہاؤ ٹو انگیج ود اٹ. میں صرف اس گائیڈنس کے لیے ہوں. میرا کام انویسٹیگیشن کو نہ گائیڈ کرنا ہے، نہ ان کو بتانا ہے، نہ ایویڈنس کلیکٹ کرنا ہے، نہ ڈھونڈنا ہے. انویسٹیگیٹو جرنلسٹ وہ کام ضرور کرتے ہیں ان ایڈیشن ٹو پولیس، بٹ آئی نو مائی ریسپانسبلٹیز. بٹ ہاں، اگر میرا کلائنٹ کھڑا ہے اور اس کو کسی قسم کا انٹیمیڈیشن فیل ہو رہا ہے یا ابہام فیل ہو رہا ہے، وہ عدالت ہو یا وہ تھانہ ہو یا وہ جائے وقوع ہو، وکیل تو موجود رہے گا ساتھ میں. کیا سمجھتے ہیں اگر فیئر انویسٹیگیشن مزید آگے ہو جائے تو کیس اسٹرانگ ہوگا؟ سر کیس بالکل اسٹرانگ بھی ہو سکتا ہے، اور میں کہتا ہوں ذرا ناممکن نہیں ہے قاتلوں کو پکڑنا. اٹ از اونلی جسٹ اے میٹر آف ڈیز، اے فیو ڈیز. یہ کوئی پہاڑیوں میں جہاں ٹیلکوز کے سگنل نہیں آتے، جہاں پہ اتنی بارشیں ہوتی ہیں کہ سب مٹ جاتا ہے، جہاں جانور آج کے ادھر ادھر اور بڑا آپ کو بلڈ اور کارکس ملتا ہے، ایسا تھوڑی کوئی چیز ہوئی ہے. مطلب کہ اس 500 میٹر کے اطراف میں تو اور کوئی مرڈر نہیں ہے نا. یہ ایک ہی اس رات کا وائلنٹ واقعہ جو ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ مین یونیورسٹی روڈ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جس کے عقب کے اندر یہ پیرالل گلی چل رہی ہے جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے. جیو فینسنگ سے، سی ڈی آر سے اس کا، اور دیکھیں اس رات میں نہ گھوم جائیں. اس رات کا ایک بلڈ اپ ہے، وہ بلڈ اپ 1 مہینے پرانا بھی ہو سکتا ہے، وہ 3 مہینے پرانا بھی ہو سکتا ہے. پچھلے 3 مہینے کا ڈیجیٹل فٹ پرنٹ چیک کریں، 3 مہینے میں کس کس سے گفتگو ہوئی چیک کریں. اب یہ وہ سوال ہے جو کوئی لے پرسن نہیں بتا سکتا. آئی ڈونٹ ہیو ٹو بی اے لائر ٹو سے دس، ٹھیک ہے. بٹ وہی بات ہے کہ کنکلوژو نہ ہو کہ وہ آخری بات 2-3-4 لوگوں سے ہوئی تو انہیں کے اوپر فوکس کرو. وہ ایک بلڈ اپ ہے، وہ پلان ہے، اور وہ بڑے صفاق ہیں. اگر انہوں نے فون سے یا فون ہیک کر کے اس کے موبائل سے ایپس ڈیلیٹ کر دی تھیں جو یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم جب جاتے ہیں اپنے واٹس ایپ پہ تو رضا کا اکاؤنٹ نہیں آ رہا تھا کہ ہم اسے میسج نہیں بھیج سکتے، اس کا مطلب ہے کہ رضا کا واٹس ایپ ڈی ایکٹیویٹ ہو گیا. ہم اسے فیس بک پہ ڈھونڈ رہے تو فیس بک پہ نہیں ہے، انسٹا پہ نہیں ہے، سب ڈی ایکٹیویٹ ہوا. تو جو رضا کا مٹا سکتے ہیں وہ اپنا بھی تو مٹانے کی کوشش کر سکتے ہیں نا. بالکل. ریکوائرز اے ڈیٹیلڈ انکوائری. جی بہت شکریہ. اس کیس کے جو وکیل ہیں جبران ناصر صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑی گہری نظر انہوں نے رکھی ہوئی ہے، لیکن ہم اس حوالے سے انویسٹیگیشن جو افسران ہیں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس کیس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. میڈیکل کی تمام تر رپورٹس اس وقت میرے پاس موجود ہیں اور اس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ میر رضا کی خودکشی کا واقعہ نہیں رپورٹ ہوا، جبکہ یہ جو واقعہ ہے یہ باقاعدہ طور پر ایک قتل کا واقعہ ہے. جبکہ ایسا لگتا ہے تفتیشی حکام کو بھی کہ جو اسپاٹ ہے وہ پرائمری اسپاٹ نہیں ہے. میر رضا علی کو کہیں اور قتل کیا گیا اور یہاں لا کر جو ہے وہ اس کی لاش کو پھینکا گیا. اس حوالے سے بھی تفتیش جاری ہے، جبکہ پولیس کی جانب سے مختلف سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی گئی ہے. پروگرام میں آگے چلتے ہیں اور اس حوالے سے انویسٹیگیشن افسران سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل بات کر رہے ہیں میر رضا علی قتل کیس کے حوالے سے، اور اس حوالے سے مختلف پہلوؤں سے تحقیقات جاری ہیں. پولیس کی جانب سے اب تک کیا کیا گیا ہے وہ بھی پروگرام میں آگے چل کے بتائیں گے. سب سے پہلے میر رضا علی کے والد ہمارے ساتھ موجود ہیں، کافی زیادہ ایفرٹ کر رہے ہیں، بہت سارے بیانات اب تک دے چکے ہیں. ان سے لیٹسٹ پوچھتے ہیں کیا اب تو تمام تر کیمیکل ایگزامن رپورٹس بھی آ گئی ہیں، بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں جن کی آپ نے نشاندہیاں کی تھیں، وہ اب چیزیں رپورٹس کے اندر درج ہیں اور وہ رپورٹس میرے ہاتھ میں موجود ہیں اس وقت. کیا کہیں گے اس پہ؟ سر سب سے پہلے تو اللہ پاک کا شکر ادا کریں گے کہ ہم جو پہلے دن سے جو بات کرتے آ رہے ہیں وہ بات آج ثابت ہو رہی ہے. ڈاکٹر اسامہ کی رپورٹ، اس میں اسامہ کے انیشلز ہیں، اللہ پاک ان کو بھی اپنے حفظ-و-امان میں رکھے کہ ان کو احساس ہوا کہ جو سچائی ہے اس کو سامنے کریں، کسی کے پریشر میں آ کے نہ کریں. بس میں یہ کہوں گا کہ اس حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک مرڈر ہوا، اس کے لیے ہم اس کی انویسٹیگیشن میں جا رہے ہیں، اس کے انصاف دلانے جا رہے ہیں، تو حکومت اس چیز کو کیوں روک رہی تھی؟ حکومت نے پہلے پینل کو روکا، اس کے بعد انویسٹیگیشن ٹیم کے ساتھ جو ہے انہوں نے ہمیں کچھ نہیں بتایا. جو پرانی انویسٹیگیشن سمیع اللہ سے کی انویسٹیگیشن ٹیم کے بارے میں بتا رہا ہوں، انہوں نے ہم سے کوئی چیز شیئر نہیں کی، نجی چینل کے ساتھ شیئر کر رہے تھے. وہ ہمیں مجبوراً جانا پڑا قبر کشائی کی طرف. چلے قبر کشائی کرا لی، ساری چیزیں سامنے آ گئی، ایک نئی انویسٹیگیشن ٹیم بنا لی ہے. کل ان کے ساتھ پہلا ہمارا وزٹ تھا کرائم سین کے اوپر. الحمدللہ صبح 8 بجے سے لے کے 4 بجے تک، 3 بجے تک ہم ادھر ہی تھے کرائم سین کے اوپر. کافی چیزیں میڈیا پہ بھی چلی ہیں، وہ میڈیا بھی ہمارے ساتھ تھی. کافی چیزیں ادھر جیسے ایسڈ کی بوٹل نظر آئی، وہ ان کو فورینسک کے لیے لیا. کافی چیزیں ادھر اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے جس کو میں نہیں چاہوں گا کہ وہ ڈسکلوز کروں تاکہ ان کی انویسٹیگیشن میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، ان کو اسپیس ملے تھوڑی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے. باقی مطمئن ہونے کی بات یہ ہے کہ ہم تو پہلے سمیع اللہ پہ بھی مطمئن ہوئے تھے کہ ایک ٹیم بن گئی ہے، مگر ہمیں پتا نہیں تھا کہ وہ جیب میں واچ رکھ کے گھومتے رہیں گے، اس کو سیز نہیں کریں گے.
اور اس میں سے چیزیں نکال کے ایک نجی چینل کو دیں گے جو ریکارڈ کا حصہ نہیں بنائیں گے. یہ چیز ایک بڑی عجیب سی تھی جس پہ ہم نے ریکویسٹ کی ہے, کل بھی ریکویسٹ کی ہے کہ گلستان جوہر کا جو ایس ایچ او ہے, فیروز آباد ایس ایچ او سمیع اللہ اور زبیر صاحب, سمیع اللہ صاحب اور زبیر صاحب, ان کو تفتیش میں شامل کیا جائے. جو ٹیمپرنگ ہوئی ہے اس کے حوالے سے, جو انہوں نے 11 سے 12 دن ہمارے ڈیلے کیے, کس کو بگانے کی کوشش کی, کس کو یہاں سے رخصت کرنے کی کوشش کی, کس کے ثبوت مٹانے کی کوشش کی گئی, یہ سب پوچھنا چاہیے. ہمارا شک ہے, اب اس شک کو دور کرنا نئی انویسٹیگیشن ٹیم کا کام ہے کہ ان کو لیں اور ہمارے اس شک کو دور کریں. جس طرح ہم نے شک کیا کہ یہ گیسٹ ہاؤس ہے, اس پہ ہم پہنچے ہیں تو انہوں نے ہمیں دیکھ کر بھاگنا شروع ہوئے, تصویر دیکھ کر بچے کی, تو ہم نے شک ظاہر کیا. ابھی تک اس شک کے حوالے سے کوئی کلیئرنس آئی نہیں. ہمیں بولا گیا ایس ایچ او فیروز آباد کی طرف سے, چوتھا یا 5واں دن تھا کہ ہم نے سیل کر دیا گیسٹ ہاؤس, مگر گیسٹ ہاؤس سیل نہیں ہوا تھا. گیسٹ ہاؤس تو کل سیل ہوا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, ایسا ہی ہے. تو انہوں نے کیوں ہم سے یہ باتیں کی, کیوں ہم سے انویسٹیگیشن چھپائی گئی, کیوں ان بچوں کو تھریٹ کیا جا رہا ہے, جو بچے رضا کے دوست ہیں ان کو کیوں تھریٹ کیا جا رہا ہے کہ ادھر نہیں نظر آنا, پروٹیسٹ میں نظر نہیں آنا اپنے فون, اور ان کو کنوینس کیا جا رہا ہے کہ جو پرانی ٹیم نے کنوینس کیا ان کو کہ آپ مانیں کہ یہ سوسائڈ ہے. کیا وجہ ہے, کون لوگ اس کے پیچھے ہیں؟ جو پولیس فورس اس چیز کو خودکشی کا رنگ دینا چاہ رہی تھی, اب پوری پولیس فورس جو ہے وہ بالکل خاموش ہے. بہت سارے افسران سے میں بات کر رہا ہوں, لیکن ان افسران کی جانب سے خاموشی اختیار کی جا رہی ہے. کیوں ایسا ہے, کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کو کوئی اور رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی تھی؟ سر یہ تو دیکھ لیں آپ, تھوڑا سا ماشاءاللہ سے اتنے ٹائم سے آپ کرائم رپورٹنگ کر رہے ہیں, اور بہت سے لوگ آپ کے ساتھ, آپ کے ساتھی بھائی بھی ہیں جو بہت سارے کرائم رپورٹنگ کر رہے ہیں, وہ بھی پوچھنے جا رہے ہیں تو ان کو وہ جواب نہیں دے رہے, آئی جی صاحب بھی جواب نہیں دے رہے. تو یہ سوالیہ نشان ہے, کوشچن مارک ہے کہ کیوں. ایک مرڈر ہوا ہے, ایک شہری کا مرڈر ہوا ہے, آپ کو تو آنا چاہیے تھا وزیر داخلہ کو کہ بھائی یہ ڈاکٹر اسامہ سے اگر غلطی ہو گئی ہے, انسان ہے, فرشتہ نہیں ہے, غلطی ہو گئی اس سے. ڈاکٹر سمیہ نے تو صحیح دی ہے نا رپورٹ, 8 لوگوں کے ساتھ مجسٹریٹ کی موجودگی میں کیا انہوں نے, لو کو فالو کرتے ہوئے, جو ایک سسٹم ہوتا ہے. ڈاکٹر اسامہ کا آپ نے ذکر کیا, کیا ان کے خلاف کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے کہ ایک میڈیکل رپورٹ وہ جاری کرتے ہیں, اس میں کچھ اور لکھا ہوا ہوتا ہے, پھر چند روز بعد ایک اور میڈیکل رپورٹ جاری کی جاتی ہے, اس میں کچھ اور لکھا ہوا. سر ہونا چاہیے بالکل, مگر ایک شخص کو اگر دیر آئے درست آئے کہا جائے کہ ان کو احساس ہوا کہ میں نے بچے کے ساتھ غلط کیا, کر دیا میرے بچے کی. سنگین غلط نہیں, سنگین غفلت ہے یہ. بالکل غفلت ہے, میں مانتا ہوں. پھر بھی ہم نے خبر کشائی پہ چلے گئے, اب ہم سامنے لے آئے تو ان کے اوپر کیا پریشر تھا یہ پوچھنا چاہیے. یہ میڈیا کا کام ہے کہ ان سے پتا کرے اسامہ سے کہ کیوں انہوں نے فرسٹ رپورٹ غلط دی, کس کے کہنے پہ دی, سب سے مین بات ہے کس کے کہنے پہ رات 12 بجے پینل کو چینج کیا, کس کے کہنے پہ, کون لوگ ہیں وہ, کون ایسے بااثر لوگ ہیں, کون ایسے منسٹر ہو سکتے ہیں. دیکھیں نارمل آدمی تو چینج نہیں کر سکتا, حیدرآباد سے لیٹر اور جام چور اور ان کے ڈاکٹر سلیکٹ نارمل بندہ تو نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, میئر تو نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, میئر میں یہ اتھارٹی نہیں ہے. یہ اتھارٹی کس کے پاس ہے یہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں, میں بھی بہتر جانتا ہوں. ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا تھا کہ ڈیجیٹل کرنسی پر جو ہے وہ میر رضا کام کرتا تھا, اور کافی زیادہ لوگوں سے لین دین کے اس کے معاملات تھے, لوگ اس سے پیسوں کا تقاضا کر رہے تھے, کچھ ادھار اس نے لیا ہوا تھا. اس طرح کی کبھی پہلے پریشانی اس نے ظاہر کی تھی؟ نہیں جی, کبھی نہیں ظاہر کی. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں, اس کا برانڈ ہے, 4 برانچز ہے, رجسٹرڈ کمپنی ہے گورنمنٹ سے. اگر وہ برانڈ ابھی بند پڑا ہوا ہے, اگر اس بند پہ بھی ہم اس برانڈ کو پورا ہم سیل آؤٹ کرتے ہیں تو 14 سے 15 کروڑ روپے ملیں گے بھائی. دونوں پارٹنر ڈسٹریبیوٹ کر لیں تو کتنے بن گئے اس کے پیسے. تو آپ میری بات سمجھے, اس کے بیلنس, اس کے جو فون ہے اس سے کیا اس کا ہیک ہوا تھا, سارے بیلنس زیرو ہے اس کے. کیسے؟ کاروباری بچہ تھا, اتنا فیمس برانڈ, آپ اس کی ویڈیوز دیکھیں, سارا کچھ دیکھیں, زیرو کیسے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک پروفیشنل کام ہوا ہے, یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ راہ چلتے کچھ گنڈوں نے علاقے کے گلی کے کونے پہ بیٹھے ہوئے ٹچوں نے یہ کام کر دیا. نہیں سر, یہ کل ہمارے وکیل صاحب نے بھی بتایا, یہ لگ ایسے ہی رہا ہے کہ یہ پروفیشنل لوگ ہیں جن کو یہ پتا ہے کہ انستھیزیا کدھر دیا جائے باڈی کو سن کرنے کے لیے. ان کو پتا تھا تیزاب کیسے کہاں پھینکنا ہے جہاں سے اس کی شناخت ختم کی جائے, اس کی ہڈیاں کس طرح توڑی جائے, اس کے منہ کی ہڈی کس طرح توڑی جائے, آنکھ کیسے باہر نکالی جائے. آپ چھپا والے کا جس نے باڈی اٹھا کر جس نے گاڑی میں رکھی ہے وہ خود بتا رہا ہے کہ آنکھ میں نے اندر کی ہے. تو یہ تو ہم سفر کر رہے ہیں نا بھائی. اور ان کو انویسٹیگیشن میں بلانا چاہیے اور ان سے انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ آپ لوگوں نے گھڑی یہاں سے لے کر گئے, اسمارٹ واچ,
जो कि प्रूफ होना था और उससे आपको बहुत सारी चीजें पता लगनी थी। वो बच्चा खुद ही छोड़कर गया ना, पहनता था वो पहनता था, बिल्कुल वो अपने क्लूज छोड़कर गया। देखें उसको वो पुलिस में भी जा सकता था, क्या पता उसको थ्रेट किया हो कि पुलिस में भी नहीं जाना वहां, तो वरना हम वहीं करके फिर तुम्हारे बहन माँ के साथ हम जो लोग तेजाब वगैरह की बात की है तो उसको थ्रेट दिया गया, ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, थ्रेट ये होगा। चीज भी सामने आई कि 12 से 14 घंटे जो है तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। जी रिपोर्ट के मुताबिक 20 घंटे की उसकी अम्बात का टाइम है। तो 4:30 बजे से अगर हम देखते हैं तो शाम 6-7 बजे तक तो उसको तशद्दुद किया गया। उसके बाद उसकी बॉडी को कहीं फेंका गया या रख के रात में फेंका गया। तो ये तो कंफर्म हो गया ना जी, रिपोर्ट्स बता रही हैं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अब तक आपको क्या कह रही है कि प्राइमरी लोकेशन वही है जहां उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, या उसकी सराउंडिंग में कोई और ऐसा एरिया है? अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है, मगर 100% वो जगह नहीं है। नहीं है वो नहीं जगह। वालिद साहब कुछ और भी कहना चाहते जी हैं? मैं एक बताइएगा। चीज कहना चाहूंगा आपके तवज्जो से काशिफ, एक वीडियो के ऊपर बात हो रही है कि जो मैं हलीम आदिल शेख उनको दिखा रहा हूं और उस पर हाथ रख रहा हूं कि ये मैं नहीं देख सकता, तो ये वो वीडियो है जो ये वो वीडियोज हैं जो मुझे नर्सरी पे कैसर नामी लड़के ने दी। जब बॉडी को उसने देखा तो उसने वीडियोस बनाई थी, तो वो वीडियोस मेरे पास है। उसको मीडिया गलत तरीके से दिखा रहा है कि शायद तशद्दुद करते हुए मीर साहब के पास, तो इसके वालिद साहब के पास वीडियो, कोई ऐसी वीडियो नहीं, जो मेरे ख्याल में मैंने आपके साथ भी शेयर की। बिल्कुल मेरे साथ भी शेयर तो की वो बराए मेहरबानी आपके तवज्जुह से बताना चाहूंगा कि वो उसको गलत वो ना करें। तशद्दुद करते हुए की वीडियो हमारे पास कोई भी नहीं है, ना हमें किसी ने भेजी है। हमारे पास वो वीडियोज हैं जो 15 को कॉल करने से पहले उस नर्सरी वाले ने बनाई थी। वो तीनों वीडियो मेरे पास मौजूद है, जिसको देखना है देख ले। बिल्कुल इस वक्त हम PCHS ब्लॉक 6 के अंदर मौजूद हैं, जहां मीर रज़ा अली का घर मौजूद है। और मेरे सीधे हाथ की जानिब जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये मीर रज़ा अली के घर की बिल्डिंग है, जबकि उल्टे हाथ की जानिब आपको टेंट नज़र आ रहा होगा। यहाँ तमाम तर जो चाहने वाले हैं मीर रज़ा अली के, वो लोग आ रहे हैं। लोगों की बड़ी तादाद जो है वो फैमिली से मिलने के लिए आ रही है। तो ये तमाम तर इसके घर की पोजीशन है, जबकि पुलिस की जानिब से भी मुख्तलिफ मकामात पर ना सिर्फ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और इस केस को इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, यहाँ भी पुलिस की नफरी डिप्लॉयड की गई है और यहाँ भी तमाम तर इंतजाम जो है वो पुलिस की जानिब से भी देखे जा रहे हैं। आगे चलते हैं, इस हवाले से आगे भी बात करते हैं। बिल्कुल बात कर रहे हैं मीर रज़ा के कत्ल के हवाले से। इस वक्त हम मीर रज़ा की बहन के साथ मौजूद हैं और उनकी बहन से ना सिर्फ इस कत्ल के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे, बल्कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। अपने दोस्तों के साथ वो कैसा रहता था, क्या करता था, कभी आपको अपनी किसी परेशानी के बारे में बताया था? बड़ी खबरें चल रही हैं कि उसका लेन देन के मामला थे लोगों के साथ। परेशानियां वो नहीं बताता था, मतलब ही वॉज द काइंड ऑफ पर्सन के काम के मामला, काम पे घर आता था तो ही वॉज द लाइट ऑफ द होम, वेरी लाइवली, वेरी जॉली। कोई भी काम के मामला की परेशानी उसने कभी घर पे नहीं आने दी। ठीक है। तो वो तो घर पे नहीं थी। रही बात दोस्तों की, तो रज़ा एज अ ह्यूमन वो सब पे जान छिड़कता था, बट दोस्तों पे मतलब उसके लिए उसके दोस्त उसके भाई की तरह थे। जो उसका करीबी सर्कल था, जितने करीबी दोस्त थे वो उनके भाई की तरह थे कि मतलब रोज उनसे मिलना ही मिलना है, उनके साथ जाना ही जाना है। तो वो दोस्तों पे तो जान छिड़कता था। लास्ट टाइम जब वो घर से निकला था, कहा ये जा रहा है कि अपनी वालदा से बहुत ज़्यादा लिपट कर रोया था। आपको भी कभी कोई उसने कोई चीज़ बताई थी ऐसी? अच्छा, वो बेसिकली फैक्ट्स हैं जिनको थोड़ा घुमाया जा रहा है। संडे वाले दिन, रज़ा तो ट्यूसडे की सुबह गया है, रज़ा संडे के दिन मम्मा के साथ बैठा था, विच इज़ द नॉर्मल रूटीन, क्योंकि पूरा हफ्ता मैं भी काम पे होती हूँ, अम्मा भी काम पे होती हैं, बाबा भी होते हैं, रज़ा भी बाहर होता है कामों पे, उसका रात का होता है। तो हमारे पास ना वो टाइम नहीं मिलता कि हम सब एक साथ बैठ सकें। वीकेंड वो टाइम है जब हम सब साथ बैठते थे, बात करते थे, कहीं खाना पीना या कुछ। तो वो कोई और कॉन्टेक्स्ट में उनकी बात हुई थी, रज़ा का निकाह होने वाला था, उस रिगार्डिंग बात हो रही थी। तो वो उस बेसिस पे मम्मा के साथ बैठा था, इमोशनल था, मम्मा भी इमोशनल थी। तो वो उस चीज़ को ना इसके साथ जोड़ा जा रहा है, जबकि वो अलग है बिल्कुल। बिल्कुल, रज़ा की शादी होने जा रही थी, बहुत अच्छा पॉइंट आपने भी उठाया। अभी उसकी तैयारियां की जा रही थी, घर में जाहिर सी बात है खुशियां चल रही होंगी, क्या वो खुद खुश था? वो बिल्कुल खुश था। इनफैक्ट मेरा आखिरी व्हाट्सएप मैसेज उसको यही है कि गार्डन, मैंने उसे कहा था कि वहाँ पे तुम्हारा निकाह का फोटोशूट होगा, और मेरा आखिरी व्हाट्सएप मैसेज उसको यह है कि मैं गार्डन डन कर दूं निकाह के शूट के लिए। तो निकाह की शूट की बात चल रही थी, हमने लिस्ट बना ली थी कहाँ से क्या करना है, कितनी चीज़ें करनी है। इनफैक्ट अभी 3 दिन पहले मम्मा के पास टेलर का मैसेज आ रहा है कि आपके कपड़े बन गए हैं, बाजी आप कब लेने आ रही हैं। तो तैयारियां चल रही थी, बातें चल रही थी, लिस्ट रेडी थी। इनफैक्ट रज़ा
خود کہہ رہا تھا مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے. تو وہ جو لاسٹ رضا کی چیٹ یا پھر کالز اس کے پاس موصول ہوئی ہیں وہ اس کی منگیتر کی ہوئی ہیں. کبھی منگیتر کے کسی جھگڑے کے حوالے سے کوئی چیز آپ کو بتائی ہو، کوئی ذاتی زندگی کے حوالے سے بتائی ہو؟ جو رضا کی منگیتر ہے وہ ایک ہوتا ہے نا، لوگوں میں پرسیپشن ہوتا ہے نند بھابھی کا ڈفرینس، ویسا بالکل بھی نہیں تھا. جو اس کی منگیتر ہے وہ اور میں کافی بہنوں والا دوستوں والی چیز ہوتی تھی. ان کے جھگڑے بھی ہوتے تھے تو وہ دونوں طرف سے مجھے بتاتے تھے اور میں بیچ کی میڈیٹر بن کے سالو کروا رہی ہوتی تھی. تو ایون اس دن اگر اس نے اتنے میسیجز وغیرہ کیے تو اس نے اسی وقت مجھے اسکرین شاٹ بھیجا ہے ان سب میسیجز کا. تو ایک ایک بات مجھے پتا ہے اینڈ شی از ایز کلولیس ایز آئی ایم رائٹ ناؤ. رضا ویسے گھر میں کیسے رہتا تھا؟ لڑتا تھا؟ کبھی اس نے اپنے کوئی مالی معاملات کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ مجھے اتنا نقصان ہو گیا کاروبار میں، یا مجھے اتنا فائدہ ہو گیا، یا میں کوئی ڈیجیٹل کرنسی پہ کام کر رہا ہوں؟ آپ چونکہ بہن ہیں، آپ سے کوئی اس طرح کی ذکر کیا اس نے کبھی؟ لڑائی جھگڑا تو نہیں، انفیکٹ وہ ایز اے ہیومن ایسا تھا کہ وہ لڑائی جھگڑے ختم کرواتا تھا. چیخنا چلانا نہیں کرتا تھا. اگر اسے غصہ بھی آتا تھا نا وہ چپ ہو جاتا تھا، خاموش ہو جاتا تھا، بعد میں ریلیکس ہو کے آتا تھا. تو نہ لڑائی جھگڑے تھے، نہ وہ اتنا چیخنا چلانا کیا تھا. وہ ہم سے بیسک چیزیں انویسٹمنٹس وغیرہ کے، مجھے جیسے وہ بولتا تھا مجھے وافلیکس ایکسپینڈ کرنا ہے، ڈیفینس میں برانچ لینی ہے، وہ کہیں بھی نئی جگہ پہنچتا تھا تو ہمیں بھیجتا تھا کہ میں آج یہ ٹرائی کرنے آیا ہوا ہوں. تو وہ ہم سے بزنس کی باتیں اس کانٹیکس میں شیئر کرتا تھا، بٹ کوئی نقصان یا کچھ ہو رہا ہے وہ اس نے نہیں بتایا تھا ہمیں. آپ بھی انویسٹیگیشن کا حصہ بنی ہیں، آپ جو لاسٹ جو انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی ہے ان کے سامنے بھی پیش ہوئی. کیا لگتا ہے اس کی انویسٹیگیشن کو اتنا مشکل کیوں بنایا گیا؟ پہلے ایک ٹیم بنائی گئی، پھر میڈیکل بورڈ میں چینجنگ کی گئی، پھر بہت ساری چیزیں چینجنگ میں آئیں. کیا سمجھتی ہیں کون لوگ اس کے پیچھے ہو سکتے ہیں؟ کیوں اس چیز کو اتنا چھپایا جا رہا تھا؟ دس آئی ہیو نو آئیڈیا، کیونکہ ٹو می مطلب آئی ایم آلسو پارٹ آف دا جنزی، اور آج کل کی جو جنزی ہے وہ چپ نہیں بیٹھتی، وہ خود پہلے سے چیزیں نکال لیتی ہے. تو جو چیزیں میں نے نکال لی تھی اٹ واز ایویڈنٹ ٹو می کہ یہ سوسائڈ تو نہیں ہے. بٹ جو باتیں آگے سے آ رہی تھی کہ دیکھے وہ اکیلے چل کے جا رہا ہے، دیکھے اس نے خود گن نکالی ہے، دیکھے وہ ڈیلیٹ کر کے چلا گیا. آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس نے خود ڈیلیٹ کر دیا؟ کیونکہ جب میں نے چیک کیا ہے تو اس وقت وہ گھر پہ تھا ہی نہیں. اس کی کال لوکیشن کے مطابق وہ تو گھر پہ تھا ہی نہیں، وہ کہیں باہر تھا، اس کی باہر کی لوکیشن ہے. تو میرا سوال یہ تھا کہ آپ وہ چیک کرو کہ جب ڈیلیٹ ہو رہا ہے تو وہ کدھر ہے، کس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ سوال میں نے ان پہ ڈالے کہ وہ چیز میں نے خود ڈھونڈ کے نکالی نا، کہ وہ تو گھر پہ ہے ہی نہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ خود ڈیلیٹ کر کے گیا ہے سارا. اب تک کی جو تفتیش ہے کیا آپ کی فیملی اس چیز سے مطمئن ہے؟ اٹس بن جسٹ اے ڈے. ہم ان سے نئی ٹیم سے ملے ہیں، کل کا پورا دن ہم ان کے ساتھ گئے ہوئے تھے وہاں لوکیشن کے اوپر، چیزیں ایکسپلور کر رہے تھے، وہ ہم سے چیزیں شیئر بھی کر رہے ہیں. سو اٹس ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ. بٹ جہاں ہم نے 13 دن پرانے لوگوں کو دے دیا جس پہ ہمیں کوئی پروگریس نہیں ملی، وہاں ہم ایٹ لیسٹ 2-3 دن نئی ٹیم کو بھی دے سکتے ہیں ٹو سی کہ ہمیں رسپانس کیسا مل رہا ہے. ابھی اٹس جسٹ بن 1 ڈے. میر رضا قتل کیس کی تحقیقات جاری ہیں اور اس کے لیے جو بنائی گئی انویسٹیگیشن ٹیمز کے لوگ ہیں ان سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی جانب سے کوئی بیان سامنے نہیں آ رہا ہے. پولیس کی جانب سے اس معاملے کو پہلے کیوں نیگلیکٹ کیا گیا، اس معاملے کو پہلے خودکشی کا رنگ دیا گیا، پھر اس کے بعد تمام تر چیزوں کا جو انویسٹیگیشن ہے وہ چینج ہوتی ہوئی دکھائی دی گئی. پولیس کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ مختلف CCTV فوٹیج حاصل کر لی گئی ہیں، جبکہ جائے وقوع سے خول بھی برآمد کر لیا گیا ہے. لیکن جو فیملی ہے وہ مطمئن نظر نہیں آئی. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ جو انویسٹیگیشن کی جا رہی تھی وہ ٹھیک نہیں کی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کیس کے پہلے ایک انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی، پھر اسے ہٹایا گیا اور اب ایک نئی انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ اس کیس پر کام کر رہی ہے. لیکن نئی انویسٹیگیشن ٹیم ہو یا پھر اعلیٰ افسران ہوں، ان کی جانب سے کوئی بھی بیان جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا ہے. آج کے پروگرام میں مجھے کاشف مشتاق کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.